Hastiu o Shalbrun no kefek mani rutumungo onkori kaham batai mari tongo naimotang rutungai bodol rao. Abo hakino telemura ni SDPU haikba bukhakste naimotang naikolai te telemura pulis ni tidurumbai kaham batai manjau kha. Phasalo telemura PS bai khobja korkori amsani জীবন প্রনেশ রুদ্রপাল মঙ্গই খরকসা বরকনি নুখঙ্গ রুতু মংখ্লাই দ্রাগস এবা কেফেক মানি খবই কিসিসা রাংব মানখা নাইমথাং বদল ফিয়াবা খারি থাঙ্কা দ্রাগস বানিয়া খ্লাইনাই প্রনেশ রুদ্রপাল হাতিও রাংমারিঙ্গনে কেফেক মানি খক থামসি সাইরাং এবা 30,000 পাতিমুতই তেলেমুরানি SDPU এবা বখাস্তে নাইমথাং নাইকলাই প্রসুন কান্তি ত্রিপুরা তামকক শাখা খানাইনাদি তিনি কক সেরে কক মানে তেলেমুরা থানানি অফিসার থাङै प्रनेश रुद्रपाल ने कैसा बरक नि नगर थाङै रेड बाय सार्च खायका आ प्रनेश रुद्रपाल का कैसा माइनल गानो लेट खायमानि केसो बो जेलो साजाखाते फाइद्रुप जिबो चा 2 मास अंग्रुप ओंका हायनो हाय बताइसा आरो ड्राग्स फालो नि खबर मानि जों ओंका बिना नगर थाङै सार्च खायका कानो बिनि नगर ड्राग्स मानखा 10 ग्राम नि उपरे जेटा कमार्शियल क्वांटिटी हिंजागो ओंका आपनि लगे लगे रां जेटा बो ड्राग्स फालमारि रां बो मानजाखा रां खाय 3,850 टाका 830 टाका मानखा ओंकाय बोनो जों रमै मालिया बो जों ननु खांखानो बो जों सगि मास गां खारका तांकाय जों ममताबो NDPS एक्ट केस नावै जों बिनि बिरुद्धे एक्शन नानै हामबाय।